Andam na bata mo dawat sa pulong sa Dios karong kabuntagon. Amen. So sa sunod Domingo, usa ka maayong simana o Domingo. Alang kanato samtang nga kita magdala og mga kalag ingon man nga mga higala diri sa simbahan aron makaila sila sa atoang Ginoo. Og akong ampo nga matag usa kanato nga makita nato ang kahinungdanon, ang importansya niini nga moapil niining dakong talagsaong paningkamot o buluhaton sa atoang simbahan. Kini ang unang higayon nga buhaton nato kini samtang kita nagtinguha sa pagtuman sa atoang katuyuan sa Target 21. Tungod niini buot ni pastor nga kita magpadayon sa pagsulti nga adunay koneksyon sa atoang pagtuon adtong usang Domingo o sa unsa ang atoang mahimo nga makadala kita sa pagtubo sa atoang simbahan. O kini ang ikaduhang bahin sa pagtuon og kani piho nga hilisgutanan karong buntaga ubos niini ang title niini nagtubo ingon usa ka lawas nga magkauban o magkahiusa. Growing as a body together. Okay? So nagtubo ingon usa ka lawas nga magkauban o magkahiusa. Ug atong itutok karong kabuntagon ang atoang pagtuon sa pagpalambo o pagpatubo sa lawas diri gikan sa bag-ong tugon. Pero kini dili usa ka matukibon o detalyado nga pagtuon apan kini magtun-an nato aron kita makat-on ingon man masabtan nato kung unsa ba ang buot gyud sa Ginoo nga mahimong usa ka simbahan o lawas sa mga magtutuo kang Kristo. Amen. Kung aduna mo'y Biblia, abri ang inyong mga Biblia sa Ephesians 4, verse 11 to 16, New King James Version. Kung wala, tanaw lang ta dire sa atoang lead wall. Atong basahon, Ephesians 4, verse 11 to 16. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, mga balaan, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men, in the cunning craftiness of deceitful plotting, but speaking the truth in love, may grow up in all things into him who is the head, Christ, from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does the share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Sa Ephesians 4, verse 16, New Living Translation, ingon diri, he makes the whole body fit together perfectly, as each part does its own special work. It helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Mag-ampo ta. Amahan namo nga naa sa langit, dalaygon ka, himayaon ka, ug amo kang gihatagan ug taas nga kadungganan tungod sa imuhang pagka-Dios. Daghang salamat Ginoo karong kabuntagon, ania kami, imuhang mga alagad, mga tumutuo kang Kristo. Nga among ampo Ginoong Dios,
nga kami mahimong bahin sa pagpanglihok, sa pagbuhat, sa imong mando, nga kami makadala og mga kalag diha sa imuhang gingharian. Daghang salamat Ginoong Dios nga aduna kay mga gihatag nga mga gasa aron kami mga lig-on, mapalig-on ug magpadayon sa among pagtuo diha kanimo. Daghang salamat o Dios sa imong mga pulong karong kabuntagon nga among madawat, among madungog, ingon man nga among kinabuhi. Daghang salamat Ginoong Dios nga ang imuhang pulong nga buhi nga mutulok sa tagsa-tagsa namo nga kasing-kasing. Ug kami makatuman Ginoong Dios sa imuhang mando, sa imuhang sugo. Daghang salamat Ginoo nga hatagan mo kami og maayong salabutan nga amo gyung masabtan Ginoong Dios ang imuhang mga pulong. Ug kami makalakaw ni ining world Ginoong Dios, kalibutan nga madaugon kang Kristo Jesus. Panalangini o Dios ang imong mga pulong karong kabuntagon, ingon man ang imuhang sulugoon. Sa pangalan ni Jesus, daghang salamat sa dihog sa balaang Espiritu Santo nga magauban sa matag usa ka namo ug hatagan kami og kaalam nga masabtan namo Ginoong Dios ang imong mga pulong sa pangalan ni Jesus. Amen. Ug amen. 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 So base sa atoang nabasa, unsa ang atoang nakita diri? Unang punto nga ang laraw o plano sa Dios alang sa iyang lawas o sa iyang mga katawhan, ang simbahan magtubo. Unsa kuno? God's design for His body, the church, is to grow, nga magtubo. Apan aron kini mahitabo, ang Dios mutawag og magpili, magtudlo og pipila ka mga tao aron matabangan ang lawas ni Kristo nga mutubo. Amen. Diri atong makita nga ang Dios maghatag og gasa. Sa atong nabasa, ang Dios maghatag og gasa sa iyang mga katawhan o sa iyang simbahan alang niining katuyuan. Kining mga gasa kay nailhan nga fivefold ministry. Unsa kuno ni? Fivefold, 5 kapilo nga ministeryo nga gasa. Atong basahon ng verse 11, and He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and some teachers. So dili tanan apostoles, dili tanan evangelists, dili tanan teachers, dili tanan pastor. Naay iyang gasa. Ang matag usa sa kanato kay pinalahi or unique. Ingna daw unique. Wala tay kapareho. Ang gasa nga naa kanimo wala sa uban. Ang gasa nga anaa kanila wala pod kanako. Nganuman gituyo kini sa Dios para sa katuyuan sa pagtubo sa lawas ni Kristo. Amen. Adunay laing-laing gasa. Mao ni ang gitawag nga fivefold ministry gifts. Okay? So ningon dire, unsa to again? And He Himself gave some apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. Atong tanawon kining mga pulong nga siya gyud ang naghatag sa pipila. Kinsa ang naghatag? Ang Ginoo. Nagpasabot nga kini kay iyang mga gasa ngadto sa iyang lawas o sa iyang simbahan. Kini ang gipili o pinili nga grupo sa mga tao sumala sa gipakita sa pulong nga pipila, some. Ingon dire, some, di ba? Kini dili mga hingpit, kining mga tao nga gipili o pinili sa Dios, dili mga hingpit. Dili perfect.
mga katawan nga mga imperfecto, imperfect, dili hingpit. Unsa kuno? Dili hingpit, dili perpekto nga mga tao, daghang apan. Apan, mauni ka maayo sa Ginoo. Apan sila mga tao o katauhan nga adunay bisan og adunay mga kahuyang, kakulangan o limitasyon gigamit sa Ginoo. Amen. Monong dili ta ma-insecure kung naatay kakulangan, naatay kahuyang, dili ta magpagawit, maulaw ta. Nga naman, dili pa man ko perfect. O nakadungog mo ani sa atong gibasa. Hello. Gipili sila dili mga perpekto, mga imperpektong tao, apan gigamit sa Ginoo. Amen. Sama kanila kita dili mga hingpit, kitang mga magtuto, new believers. Dili kita mga hingpit, dili kita mga perpekto nga mga tao, apan bisan og ordinaryo o yano nga mga tao, gamiton lang gihapon ta sa Ginoo. Maayo ba ng balita? Nga ang Ginoo wala nangita o galamiton nga perpekto. Kay kung perpekto ka, puno pug ka sa garbo. Hello? Di naman ka magsalig sa Ginoo. Garbo naman ang magpadako sa imuhang ulo. Atong tanawon kining mga ordinaryo nga gitawag ni Kristo, mga batan-on nga mga lalaki nga iyang gibansay og nag-ugmad. Unsa man ang ugmad? Na-develop sila sa ilang panag-uban, sa ilang paguban-uban kang Kristo, na ugmad ang ilahang mga batasan. Hello? Na ugmad ni Jesus ug sa pagkahuman sila gisugo, gipadala. Hello? Tanawa? Gidevelop, gitrain, gibansay sa Ginoo ang mga yanong mga batan-on. Gihimo niya sila nga mga regalo sa lawas o dili mga kabug-aton o palas-anon sa buluhaton sa Dios. Kining mga gasa may kay makatabang sa lawas nga mutubo. Gihimo niya silang iyang mga bihag. Unsa kuno? Bihag. Ingon sa bersikulo nga gipakita, iyang gihimo sila nga iyang bihag o gihimo niya silang mga gasa. Captive. Bihag. Bihag nga nahimong gasa sa lawas ni Kristo. Karon, gihatagan ta sa Dios ni ining mga gasa. Aron maandam kita sa buluhaton, mahanas og kabalo mo hanas, expert, no? So mahanas, matukod og maghimo nga matuman ang buluhaton taliwala sa iyahang mga katawhan. Atong basahon sa pag-usab ang verse 11 to 12 sa atong teksto. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers for the equipping of the saints. Kinsa maning saints? Si Santo Roque, Santo Roque ba to? Santa Ana, basta Santo. Okay. Dili tumao, mga igsuon. Kita, ning na daw, ako, balaan. Murag, pulo rang naingog ako abalaan. Mutuo ba mo nga balaan mo? Gihimo na mong balaan sa Ginoo. Ing na daw ako, balaan. Balaan tang tanan. Isulat diha mga igsoon sa mga nagtan-aw online, ako balaan kang Kristo Jesus. Nga di pa man ko perpekto, makapanlimod pa man ko. Nadunggan ninyo tong gibasa na ako nga sa atong teksto. Dili pa mga perpektong mga katawhan, makalimod pa man ta usahay. Kay naa pa man tas kalibutan. Hello? Matakdan pa man pud ta. Hello? Apan ang Ginoo
Wala magtanaw nga kita huyang. Wala siya magtanaw sa atong limitasyon, sa atong kakulang, kung dili ang iyang gitanaw, balaan. Hello? Balaan, ang mga balaan, gigamit sa Ginoo. Sa unsang pamaagi, una, kining mga santo, gihatagan sila aron andamon kining mga fivefold gifts sa ministry. Gihatagan sila aron andamon o maghanas sa mga balaan. Gihimot ang balaan sa Dios. Pagdawat nato kang Kristo, balaan na ta. Hello? Katong naghinulsulta, nangayo tag kapasayloan, gihimo na tang balaan sa Dios. Maayong balita ba na? Nga dili ta magpuyo nga ko makasalanan ko. Sa una nakahimo ko. Sa una man to. Ang Dios mapasayloon. Hello? Sakto na ang condemnation. Gibag-o na ta sa Dios, giluwas na ta sa Dios, gipalit na sa Dios sa iyang kaugalingong dugo. Gihimo ta niyang balaan, ang tanan balaan. Amen. Ang pulong nga andam, equip. Ang pulong nga andam nagtudlo sa pagkahingpit o maayo nga pagkaandam. Kini alang sa lawas nga dili magkulang sa kahibalo ug balaanong baruganan. Ana sila aron paghatag kanila sa ilang gikinahanglan alang sa pagkabalaan o pagkaputli. Sa 2 Peter 1 verse 3, ningon diri, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Kinsa ang nagtawag kanato sa iyang himaya o sa iyang kamaayo? Ang Ginoo. Kinsa? Ang Ginoo, dili tawo. Ang tawo, i-level ka. Kabalo mo i-level? Levelan ka ba? Ikaw. Not approved. Apan, ang mauning na ay mga tao, mga Kristohanon, nga nagpuyo under condemnation. Dili makamove on. Nga naman, ang mga Kristohanon, gibutangan sila og level. Aka na siya. Hello? Kung ingon ana ta, magbutang tag level, we are the accuser of our own brethren. Nagpakayawa ta. Nakasabot ba ta mga igsuon? Ang ikaduha nga rason, gihatagan sila alang sa buluhaton sa ministeryo. Ang mga katawhan sa Dios gilaraw o gituyo nga magbuhat og dili maglingkod lang. Kini kay alang kanatong tanan. Naatay bahin sa buluhaton sa Dios. Amen ba? Mo agree ba tani? Ang pagka-Kristiyano dili pagbaton og relihiyon. Ay, Christian ako, na anak ko'y religion, laing religion. Upgraded. Dili mga igsuon. Kay maingon man na sila nga, kaning kuan, magulang lang na siya o gamay sa. Magulang lang na siya. Dili ka nag-upgrade mga igsuon. Ado na kay relasyon sa Dios. Ang pagkakristuhanon, dili pagbaton. Ug lain na pong relihiyon apan aron kita mahimong epektibo, produktibo sa gingharian sa Dios samtang kita magkahiusa o magtinabangay o magkauban. Amen ba? Sa gingharian buot sa Dios nga kita mahimong magkapuliki. Sabot mo puliki? Nindot ka ni nagkapuliki. Okay.
mahimong puliki nga mga tao og busa iyang giatagan kini og 5 ka mga fivefold gifts. Gasa nga ministeryo aron sa pag-andam kanato, pagbansay kanato og paghimo kanato sa bulahaton sa ministeryo og pag-alagad. Kitang tanan mga igsuon, walay VIP. Kitang tanan mga sulugoon sa Dios. Ing na daw, ako sulugoon sa Dios. Kitang tanan, walay boss dire, ang atong boss ang Ginoo lang. Amen. Mga igsoon, isulat diha, ako sulugoon sa Dios. Sulugoon ta sa Dios ug ang sulugoon sa Dios unsa nam nagpahayahay? Naglingkod-lingkod? Unsa man? Nagtulog-tulog? Ha? Di ba pag sulugoon ka, andam ka nga mubuhat? Andam ka nga musunod? Alerto ka? Bisan pa og nagipulaw ka, sabot mo pulaw? Bisan pag nagpulaw ka pa, andam ka nga mulihok. Ngano man? Sulugoon man ka. Hello? Kitang tanan sulugoon. Dili na tumingon ay VIP ko, dili. Kamu lang, mga pobre mo. Kamura. Dili, boss ko, walay boss. Atubangan sa Ginoo, siya lang ang atuang boss. Amen. Hallelujah ba? Okay pa ba ta? Ha? So kita mga sulugoon, nga magbuhat ug magtrabaho sa buluhaton gihatag sa atuang Ginoo. Ingon niini ang pagtubo, dayag ug makita diha sa lawas. Ug ang ikatulo, kini gihatag kining fivefold gifts, kini gihatag alang sa paglig-on, pagpatukod sa lawas, edifying of the body, no? Pagpalig-on o pagpatukod. Ang pulong nga palig-on batakan nagtudlo nga gitukod sama sa usa ka kumpleto nga istruktura, complete structure sama gud sa mga building, no? Unsa kining mga civil engineer, oh congratulations ay natay bag-ong civil engineer nakapasa. Si Sister Baby Kaboteha. Okay. So, amen, glory to God. Hallelujah. So, ang kining mga engineer, dili man ni basta-basta nga kaning pataka lang og tukod. Magbutang lang. Dili na lang taaning politika. Kay mo ingon ta kog flood control. Di na lang tana. Okay. So, kining mga civil engineer nga tinuod kanang Diyos nun ang pagtrabaho, maayo gyud lig-on gyud ang ilahang himuon, di ba? Kay para man sa ilahang ngalan, dili nila buot nga madaot ilahang ngalan. Sakto ba mga igsoon? Ilag yung palig-unon ang pagtukod o ang ilahang gitukod. Hangtod nga kumpleto na ang struktura. Hello mga igsoon. Kini kita mga igsoon adunay mga pundasyon. Pag mayong kaglig-on nga struktura, adunay pundasyon. Lig-on nga pundasyon, dili daling mahugno. Adunay atop. Ug maayo gyud ang pagkatukod. Kini alang kanato nga mahimong puy-anan sa balaang espiritu. Kita lig-on nga ipatukod sa ilahang mga pag-equip sa atua, pagpalig-on sa atua, kining fivefold gifts. Aron maandam kita, makapuyo kita, nga tarong. Hello, mga igsoon. Himuong lig-on ang matag Kristohanon. Hallelujah ba? Ephesians 2 verse 22. And in Him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Mga igsoon, dili tapuy-an sa balaang Espiritu Santo kung kita dili lig-on.
Kay kita, we are the temple of the Holy Spirit. Puloy-anan kita sa balaang Espiritu Santo. Dili tapuy-an sa balaang Espiritu Santo kung dili talig-on. Amen. Amen ba? Amen ba sa mga nagtanaw online? Ang katuyuan niining gitudlo nga mga tao mao ang paghimo kanato nga dili na masuso. Kabalo mo masuso, infants o bata sa pagtuo. Ngano man gipalig-on ta? Kay pag una natong pag-born again, mga bata pata, mga masuso pata. Atong tanawon in Ephesians 4, verse 13 to 14. This work must continue until we are joined together in the same faith. Say with me, same faith. And in the same knowledge of the Son of God. We must become like a mature person, growing until we become like Christ and have His perfection. Then we will no longer be babies. We will not be tossed about like a ship that the waves carry one way and then another. We will not be influenced by every new teaching we hear from people who are trying to fool us. Duha ka butang mga igsoon nga atong makita diri sa ato ang gibasa. Una, ang buhat sa paghingpit o pagsangkap o pagbuhat sa pagpangalagad pinaagi sa fivefold ministry gifts alang kanato aron kita magkahiusa sa sama nga pagtuo o sa sama nga kahibalo sa anak. Same faith and same knowledge of the Son. Dungan-dungan ta o pare-pareho ang atuang pagtuo. Hello? Sama nga pagtuo o sama nga pagkahibalo sa anak kang Jesus. Kini mao ang paghiusa aron dili kita mutuo nga lahi. Buot sa Dios nga kita adunay sama nga pagtuo sa mga kahibalo kang Kristo. Pagtudlo sa pagbansay o maghimo kanato nga mahimong sama niini. Apan lain-lain mga hunahuna ug mga panagbangi sa kahibalo, mga igsoon ato ning bantayan, ang lain-lain nga mga panghunahuna ug mga panagbangi sa kahibalo. Anong panagbangi? Conflict. Panagbangi sa kahibalo ug hugot nga pagtuo mudala sa normal hangtod sa panagsumpaki. Ngano man, kay dili man pareho ang inyuhang pagtuo. Muingon ang uban, si Jesus, teacher man na. Ug mo ang ingon ang uban, si Jesus, tao raman na. So, naay panagsumpaki. Hello? Apan kung usang ato ang pagtuo, usang ato ang pagkaila o pagkahibalo kang Kristo, way panagsumpaki. Sakto ba mga igsoon? Adunay gitawag nga dissension, panagsumpaki. Naghisgot kinibahin sa dili pagsinabtanay, bingkil o kasamok, panagbangi o panagpagsupak. Aduna na kay kontra, kay mo kontra man siya sa imuhang pagtuo. Tanawan ning mga Jehovah's Witness, iatubang nimo sa mga Iglesia ni Cristo, iatubang nimo sa mga Mormons. Lahi-lahi ang teaching. Apan kung kita, Pentecostal man o Baptist, same faith, same knowledge. Walay panagbangi. Ang naalang ka ng sa tongues lang sa mga Baptist. No? Pero ang uban, same faith, same knowledge, walay panagbangi. Mauni nga ang nahitabo,
Mga igsoon, mao ni ang nahitabo sa simbahan o magtutuo sa kurento nga ato ang natuki o nakatunan nato sa miaging simana. Daghang mga sumpaki, daghang mga away-away. Di ba? Na hinumduman ninyo? Daghang pag-away-away. Apan buot sa Dios mga igsoon nga kita mahimong hamtong. Ug ang ato ang sukdanan, measure. Ang ato ang sukdanan sa ato ang pagkahamtong si Kristo. Dili nato ikumpara ang atong kaugalingon sa uban, ang ilahang pagkahamtong. Ang ato ang sukdanan si Kristo. Kinsa? Si Kristo. Ang punto nga pagkahamtong mao ang usa ka hamtong nga tao nga mitubo unsa man sa edad, sa pang-isip o batasan. Ha? Tanan. Pag moingon ka og kanang full-grown man, hamtong ka nga tao, mitubo ka sa imuhang edad. Alangan, kulon ba? Kabalo mo kulon? Palayok? Kung kulon ka, di ka mutubo. Ini, kulon lang bang ato ang pagtuo? So, kung moingon kag full-grown, mutubo ka sa edad, sa imong panghuna-huna. Dili may mong 20 years old ka, ang imong huna-huna, 10 years old. Kaya nitubo naman ka. Hello? Nihamtong naman ka sa imong pang-isip, sa imong batasan, sa imong pamatasan. Kung 20 years old na ka, dili may himong magpampers ka. Hello? Maglakaw-lakaw ka. Baby pa man ko. Dili, di ba? Nga naman, matured naman ka. Hello mga igsoon. Hello. Uban niini, kitaw niya mutubo ngadto sa gidakon ug sa kahingpitan ni Kristo. The fullness of Christ, kahingpitan ni Kristo. Mao na nga ato ang sukdanan, si Kristo. Dili ang laing tao. Kay naamang God, ang uban, maingon sila, 10 years na kang Christian, matured na ka. Dili mga igso, naay 10 years, naay 15 years, nga baby lang gihapon. Dali ra ma-offend. Ha? Unsa man nang offend? Dali ra mabikil. Dali ra masuko. Ha? Why patience? Irritable. Why control? Naapod, 2 years lang ang pagkakristuhanon, nga naay self-discipline, naay control, naay patience, naay fruit of the Holy Spirit. So, dili padugayay ang atuang pagkakristuhanon. 10 years na ko, 15 years na ko, matured na ko, dili na ang sukdanan. Kung dili mga igsoon, ang ato ang sukdanan kay sa Ginoo. Amen ba? Amen. Kana mao ang kita mutubo nga mahimong sama kang Kristo. Siya ang katuyuan sa ato ang espiritualidad o pagkahamtong o pagkahimpit. Unsa ang kinahanglan diri kay nga kinahanglan natong makasunod sa iyang kahingpitan aron kita mahisama kaniya. Siya ang ato ang model. Naamantay mga model diri pero siya gyud ang ato ang model sa ato ang pagtuo. Amen ba mga igsoon? Ang atong pagtubo kinahanglan kanunay nga mutakdo. Unsa mo ning mutakdo? Matching up with Him. Fit. Mutakdo, muhaom. Okay, diha kaniya. Ikaduha nga ang tanan nga pagsangkap ug ang paghingpit kay aron dili kita masuso o gamayng bata. Ang mga masuso diha kang Kristo, dili lig-on sa ilang pagtuo ug kahibalo. Syempre bata pa. Dili pa sila lig-on.
Gamay pa lang ang ilahang knowledge. Hello? Walay kalig-on o dili lig-on. Dali ra silang mutipas. Kasabalog mutipas. Dali ra silang mutipas. Nga naman, dili man lig-on pa ang ilang pundasyon. Dali ra silang ipadpad ngadto nganhi sa matag hangin sa sayop nga teaching or doctrine. Kay wala pa man sila'y kahibalo sa pulong sa Dios. Kay mga bata pa man sila. Atong kinahanglan mga igsuon, nga atong susihon ang mga panudlo. Dili tanang mga seminar atong atinan. Ay, Christian man. Dili mga igsuon, kay kung dili na siya pareho sa atuang teaching, biblical, dili ni siya ingon nga, ay, doktrina manggod na sa PRC. Dili doktrina sa PRC. Teaching na based in the Bible. Biblical teaching. Muna nga ato ang susihon, unsa man ang ilahang belief, unsa man ang ilahang gitudlo. Nasabtan ko ninyo mga igsuon. Halimbawa, na ay magtudlo at sa ato adire pagka God bless Israel. Na ay mga side kuan gyud na ay mga questions. Mga nga, are you post-trib, mid-trib, or pre-trib? Out of topic na ha. Pero na ay mangutana nga ingon ana. Dili ta mo apil-apil ana kay kita pre-trib. Unsa ta? Pre-tribulation. Meaning, kita mo tuo nga i-rapture, mituo nga i-rapture ta, una moabot ang tribulation. Hello? Mao man ganing gitawag na o the great escape or the rescue. The rescue, kinsa i-rescue ang mga Kristohanon. Kay pinalangga ta sa Dios, dili niya buot nga kita magkalisod-lisod sa panahon sa tribulation. Di ta makagwanta sa panahon sa tribulation. Kami sa teens, naami lesson, the chart of the end times. Gitudluan na nako ding mga, asa Sophia? Did you learn something from our lesson? Gitudluan nako sila, nga naman, kay pag muabot na naog college, makaengkwentro na mga amiga, mga Christian, tingalig ma-post-trib, ma-mid-trib. At least naa sila'y stand. Asa sila. Ligo na ang ilahang pagtuo diha sa Dios. Mao na nga kita atong susihon na ay mga seminar, dagang seminar. Diri sa Davao, atong susihon. Inline ba? Same faith ba? O same knowledge ba sa atoa? Amen. Sa anak sa Dios. Amen. Nasubtan ba nato? Usab sayon sila kining mga bata, kining mga masuso sa pagtuo. Sayon silang tukbunon sa mga mini nga mga magtutulo, false teachers. Pray sila. Dali ra silang tukbon sa mga mini nga mga magtutudlo ug mga mini nga mga propeta. Ang kamaturan mao nga kini nga mga tao buot nga maglimbong kanato ingon nga kita mga masuso o sa atuang pagtuo. Muna kinahanglan nato mag-mature. Kay kung magpabilintang bata sa atuang pagtuo, masuso pagyapon kita, dali ratang ilabay ngadto og nganhi. Hello? Kay daghang mga malimbungon, moingon sa imong tan-aw, oy, kuan man siya, Christian man jud siya, pastor siya, evangelist, apostoles, nanulis. Okay. So, sila mga malimbungon nga naglakaw sa dili ligon nga mga magtutuo. Ang kinsa may malimbungan, kinsa may madisip.
Kinsa may tukbon, kinsa may tulison ining mga tawhana. Kung dili kadtong mga bata pa. Hello, nga wala pa, gamay pa lang ang ilahang nabaw-an sa Biblia. Mao nga kinahanglan ato ang tun-an. Hello, ato ang tudluan sila kining mga bag-o pang mga nidawat kang Kristo. Kay consider sila nga mga masuso o mga bata. Kung kita, mga igsoon, sama niini, dili ta mahimong epektibo sa Dios. Kung asa-asa lang ang atuang mga pagtuo, dili ta epektibo sa Dios. Dili ta mutubog mahimong mapuslanon sa gingharian sa Dios. Kinahanglan nga pakanon taog karne. Ang mga bata ang ipakaon ana gatas. Di ba kanang mga baby infants? Unsa may ipakaon, alangan imong ipakaon ana kanon dayon kung dili magtingab-tingab ng bata. Di ka ginawa. Sabot mo tingab-tingab. Mabilaukan ba? Pakana daw ng usa ka bulan nga bata og kanang kanon, di ba di ba? Masudukan pa manggani sa gatas ang bata, di ba? Masudukan pa, kana pa kahang solid. Apan sa atuang paglakaw diha kang Kristo nagtubo ta, kinahanglan dili ta magpabilin sa gatas. Naapod intawi manok, naapod intawi mamoy. Naay karne, naay meat. Ingon ana pod na sa atua, mga igsoon, mga Kristohanon. Kung bago batang mga Kristohanon, syempre basic. Basic teaching nga masabtan sa mga new believer. Sakto ba, mga igsoon? Kinsa nagatudlo og new life dire? Wala? Didi. Oh, part man na siya. Okay? So, unsa man, hinay-hinay, step by step, hangtod ilahang ma-digest. Di ba? Hello? Hello mga igsoon. Muna nga, atong kinahanglan nga pakanon kitang mga mature, pakanon pud tag mga karne, dili pud nga, pila na ta ka years? 31? Magpabilin lang ta sa salvation. Salvation lang taman-taman. 31 years salvation. Di ta mutubo ana, mga igsoon. Walay Kristohanon nga mutubo ni ana kung pirmi lang salvation. Maayo man na kay salvation guna, pero kung magpabilin lang sa salvation, di ta mutubo ni ana. Mo na kinahanglan kita mukaon pud tag karne, meat of the word. Mga bugat-bugat nga mga panudlo sa pulong sa Dios. Amen. Og kita mabansay sa pag-alaga diha sa Dios. Sa niini nga paagi kita mahimong epektibo nga nagdala sa mga kalag ngadto kang Jesus. Gikinahanglan ang pagkahamtong sa pag-alaga diha sa Ginoo. Mga igsoon, dili ta mukuha og mga magbubuhat sa buluhaton sa Dios sa mga baby Christian. Kinahanglan ang atuang kuhaon ang mga hamtong. Amen ba? Mga hamtong, kay ngano man, makasustain sila, kay dili basta-basta ang mga lagad sa Ginoo. Amen. Kinsa man na address ministry? Taas kamot. Wala? Usa lang? Duha? Upat, lima, unom? Isa pa? Ha? Nganong maulo man mo? Nangalagad man ta sa buhi nga Ginoo. Hello? Kinahanglan hamtong. Unsa ko no? Hamtong. Halimbawa, Asher. Bagong na-save. Imong gibutang diha sa pultahan. Unya ang instruction ni Brother Peter, Brad, ikuan siya, idadad dito sa tubangan. Unya, maingon ning tao sa imo. Dili ko, dire ko. Dire man ko dire. Unya, bago lang siya. Unsa? Huh? Ano dire? Unsa na? Offend na.
Di ba? Di na akong balik diha. Di na lang ko sa ministry. Gahit mo po dahil silag ulo. Di ba? Munang hamtong. Kay naay patience. Na ba yung mga patience ang mga usher? Nakasawa si Sister Maida. Naay patience ang mga usher? Ha? Kay ako, yung ano ang pugo sa una, dili ko diha, oy, diri ko. Ma'am, ato dito sa front, dili ko, diri lang ko sa likod. Kang magbuot na ako. Sa likod man akong gusto. Ha? Hello? Muna nga hamtong yun ang ibutang diha sa usher, ha? Ha? Aron na amoy patience diha. Bisan asa man nga ministry, dapat na agyoy patience. Okay. Ikaduhang punto sa ato ang topic karon. God wants us to grow in the head as a body. Ang Dios buot niya nga kita mulambo ngadto kang Kristo. Si Kristo ang ulo. Di ba? Sangtang kita iyahang lawas. Verse 15 to 16. But speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head. Kinsa ang head? So atong timan-an kanunay nga ang head nato, ang ulo nato si Kristo. From whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working of which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Ang pagtubo mahitabo sa diha nga kita nagtubo sa tanan nga mga butang ngadto kang Kristo ang ulo o ang pangulo. Sa miaging simana nagsulti ko kaninyo nganong dili kinahanglan mawala ang atong koneksyon diha sa ulo o sa pangulo. Ato kining makita sa Colossians 2 verse 19. Atong tanahon kini ug basahon. He has lost connection with the head, from whom the whole body supported and held together by its ligaments and sinews grows as God causes it to grow. Mga igsoon, ang pagkawala sa koneksyon sa ulo, mao ang pagkawala sa relasyon uban ni Jesus. Sama lang ni sa atuang lesson nga natudlo na ni pastor. The vine. Kinsa ang the vine? Di ba si Jesus? Kung wala ta nakakapot diha sa vine, sa bagon, patay ta. Ingon ani pod usab, kung mawala ang ato ang koneksyon diha sa ulo, ang ato ang relasyon diha sa ulo, wa tay mahimo. Ang ingon ni ana dili gayud mahitabo, kinahanglan dili kini mahitabo sa usa ka magtotoo nga mawala ta og koneksyon sa ulo. Dili kita mahimong walay ulo nga mga magtotoo. Bisan asa na lang ta mga muadto kay ngano man wala may head, walay nagaguide. Now akong pangutana mga igsoon, ang inyo habang kamot nakakonek ba na sa inyong lawas? Tanawa daw, tingalig nawala ang usa. Ang inyong tiil, nakakonekta pa ba sa ato ang lawas? Ang ato ang lower extremities, nakakonekta pa ba? Kung putlan kag ulo, wa na'y kinabuhi. Di ba na mga tao, pag naputlan og ulo, wa na, automatic na. Maputlan kag tiil, buhi pa. Maputlan ka og kamot, buhi pa. Tangtangon imong heart, buhi pa. Pero ilisdan, mabypass man ka. Okay? So, i-bypass, triple bypass, ana, di ba? So, buhi pa ka. Pero kung matangtang ang imuhang baga, patay na. Di na makaginhawa.
Mauna nga kung ma-disconnect ang bahin sa ato ang lawas sa ulo, walay kinabuhi. Hello? Walay kinabuhi. Mauna importante, hinungdanon kaayo nga kita nakakonekta sa ulo. Isip mga magtutuo kang Kristo. Amen ba? Kung ato kining buhaton ang unod, no, kung dili ta mo disconnecta, kung ato kining buhaton ang unod maoy mo dominar o magpangibabaw kanato o kita dili mo tubo. Ang kinahanglan hinuon nga mahitabo mao nga kita motubo ngadto sa ulo. Amen ba? Ug ang pagtubo kay kinahanglan nga mahitabo sa tanan nga mga butang. Kana mao ang tanan nga mga butang, tanan nga mga butang mahitungod sa hugot nga pagtuo. Kini nagtubo sa ato ang adlaw-adlaw, mga igsoon, adlaw-adlaw nga paglakaw og relasyon uban ni Jesus. Tanawa, adlaw-adlaw, dili sinimana, dili binulan, dili tinuig. Adlaw-adlaw. Amen ba? Adlaw-adlaw tang nakakonekta diha sa atuang ulo nga si Jesus. Ug ang pagtubo kay kinahanglan nga may tabo sa tanang butang nga ato ang pagabuhaton. Amen ba? Amen ba? Buhaton nato. Kung gusto natong mutubo, buhaton nato unsaon man ang pagtubo. Ang mga rason nga kita mutubo, atong buhaton. Kini nagtubo sa adlaw-adlaw nga paglakaw. Mutubo lamang kita kung adlaw-adlaw nga kita naglakaw diha kang Kristo ang ato ang relasyon. Adlaw-adlaw kitang nakipag-istorya diha kang Kristo. Nagabasa sa iyahang pulong. Kay ang pulong sa Ginoo siya usa. Amen. Munang adlaw-adlaw aduna tay relasyon diha sa Dios. Amen ba mga igsoon? Tingnan daw, adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw nga magtubo uban si Jesus. Apan sa unsang paagi kini mahitabo. In verse 15, sa atong teksto, but speaking the truth in love may grow up in all things. Speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head, Christ. Ang atoang koneksyon diha kang Kristo. Ang pagsulti sa kamatuoran, sa tigpakaaron ingnon, kaning tigpakaaron ingnon, hypocrisy. O uban nga pagdumot, dili magdala kanato niini nga pagtubo. Walay pagtubo nga mahitabo kung kita magsulti uban sa mapait nga kasing-kasing, bitter heart. Pait nga kasing-kasing. Ug kung kita manaway sa usa ka tawo nga negatibo, atong bantayan ang atuang bakba. Itakom nato ang atuang bakba. Hello mga igsoon. Kinahanglan speaking the truth in love. Walay pagtubo nga mahitabo kung kita magsulti uban sa mga mapait na kasing-kasing. Ang makapaligon sa ato ang ulo kay kabaluta mo sulti sa tinuod sa gugma. Ang gugma maoy hinungdan sa pagtubo. Amen. Ang negatibo nga mga pulong dili makahatag sa pagtubo nga buot sa Dios nga maangkon nato. Kini maghimo sa simbahan nga maglakaw diha sa unod o lawasnon. Hello? Mahimutang carnal, mahimutang fleshly. Ang paglalis, kining mga paksyon nga nahitabo sa Korinto, mga pundok-pundok, pagkabahin-bahin, pangabugho, selos, kasina, ug panag-away, gikan niini. Dili nila mahimong epektibo sa lawas
alang sa Dios. Walay motubo kung kita nahimutang niining mga sitwasyon na. Walay bulaton nga mahimo umatuman kung kita ingon niini kung adunay mga pagkabahin-bahin. Adunay mga paksyon sa atua PRCDI. Apan ang pagsulti sa kamatuuran, inubanan sa gugma niini, maghimo kanato nga hugot og lig-on nga nahiusa kang Jesus. God is the Spirit of truth and God is love. Busa, kung kita magsulti ta sa kamatuuran nga adunay gugma, niuyon kita sa atuang Ginoo. Kini maong usa ka labing maayo nga mga paagi sa pagtubo sa ulo. Muwagtang nimo man bisan unsang negatibo nga mga hunahuna batok sa usa ka igsoon, lalaki o babaye. Ang matag usa sa simbahan kinahanglan nga nahiusa sa ulo. Verse 16, from whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Timani nga gikan sa tibuok lawas, mga igsoon, naghisgot kini sa tibuok lawas ni Kristo. Dili lang bahin sa lawas, tibuok lawas ni Kristo. Ang matag usa kanato kinahanglan nga mahiusa o gipahiusa pinaagi sa balaang Espiritu Santo kay kita ilabinang lig-on o kiniktado sa ulo. Atong tanawon, Ephesians 4:16. He makes the whole body fit together perfectly. Hingpit nga nahuhaum. Iyang himuon ang tibuok lawas nga hingpit nga nahaum o nahaum. Okay, fit together. Nahiusa. Okay, sakto ba? Ang ako ang binisaya, Sister Bibing. Hingpit nga nahiusa. Okay, iyang himuon. Kung kita nahiusa sa ulo, nan iyang himuon nga kita muhaom sa hingpit nga magkauban, perpektong magkahiusa. Mao ni ang kinahanglan nga kahimtang sa lawas, niining paagiha kita magbuhat og maghiusa nga adunay samang tumong o katuyuan sama sa atoang nakita sa niaging simana. In 1 Corinthians 3, verse 8, the Living Bible, Apollos and I are working as a tanawa, team, nagkabulag-bulag ba sila? Usa lang ilahang tumong. Usa ang pagtuo, usa ang kahibalo. With the same aim. Though each of us will be rewarded for his own hard work. Why group effort nga reward dire? Ang naa dire, individual, hatagan ta og ganti sa Dios ang matag usa ka nato. Matag usa ka nato. Dili as a group, usa ka pundok, dili. Do kita as a team, we are working as a team. We are working together as a team, pero ang atuang reward iya. Nasabta nato? Natay iya nga reward nga ihatag sa Dios. Apan adunay lang butang diri nga ang matag bahin kinahanglan makadawat man ta og ganti gikan sa Dios sa ato ang mga kahago, apan adunay laing nga adunay bahin nga kinahanglan buhaton ang iyang bahin aron motubo ang lawas. Again, in NIV in Ephesians 4:16, from him the whole body, tibuok lawas, joined and held together by every supporting ligaments, grows and builds itself up in love as each part does its work. So naay iyang bahin ang matag bahin. Nasabta nato mga igsoon?
Nasabtan nato. Naatay iya-iyang bahin nga buhaton ang matag usa ka nato. Kay nga naman kay bahin man ta sa lawas ni Kristo. Amen ba? Adunay duha ka hinungdan nga atong tan-awon diri. Una, ang tanan kinahanglan matukod og lig-on sa gugma. Una gyud, lig-on nga natukod sa gugma. Kini ang magtangtang sa lawasnon ug unudnon gikan kanato. Kanang carnality, ang ato ang pagkaunudnon, fleshlessness, tangtangon kini sa gugma. Maong kinahanglan gyud ang gugma. Amen. Bisan kinsa nga adunay kapaitan ug nibulag sa usag-usa, walay maglakaw. Wala naglakaw sa gugma, ang pagtubo dili mahitabo diri. But pasabot, kung ikaw nibulag ka, nilakaw ka sa gugma, ang imuhang pagtubo dili mahitabo. Dili mahitabo. Apan ang matag-usa sa gugma, kinahanglan makakaton sa paglakaw sa gugma ni Kristo. Amen ba? Ikaduha, ang matagbahin kinahanglan nga buhaton ang buluhaton. Ingon niini ang pagtubo sa lawas ni Kristo samtang ang matagbahin nagbuhat sa iyang buluhaton. Kung ang tanan mulihok og magtrabaho, muapil sa buhaton, nan ang tibuok nga lawas mutubo. Kitang tanan mutubo. Dungan-dungan tang mutubo. Nga naman, kay kitang tanan nagdinuyugay sa pagtrabaho. Sa diha nga ang matag-usa ka nato, makaamgo nga kita adunay buluhaton, nga kita di ay bahin sa buluhaton, nga pagabuhaton, isip bahin sa lawas ni Kristo, nan kita mahimong instrumento sa pagtubo sa lawas ni Kristo. Kung kita nabalaka sa pagtubo nini, mao ang kinahanglan buhaton sa matag-usa ka nato. Unsaon nato ni pag-apply kining magdala og usa ka amigo o higala. Kabalo ka nga dili kini mahitabo kung dili kini nato buhaton. Kung moingon ta, naalang sa akong huna-huna pero ambot lang. Dili mahimo ni. Mao to akong target, pero mao to akong target. Pero ang 21 wala. Okay. So kini mahimo lamang epektibo samtang kita makaamgo nga ang atong pagkahiusa sa ulo mutubo ug muhimo kanato sa pagbuhat sa atuang buluhaton. Maayo kaayo nga magdala ta og usa ka tawo nga unya makaila sa Ginoo, di ba? Adunay kalipay kung naang dalatag mga amigo, mga paryente, mga suod sa kasing-kasing nga atong nadala diha kang Kristo, nidawat sila kang Kristo, niila sila kang Kristo. Kita mismo nga nagdala, adunay kalipay. Hello. Malipay ta kay nadala nato sila kang Kristo, nakaila sila kang Kristo. Busa mga igsoon, mugahin kita og personal nga panahon sa pag-imbita, ingon man sa pagdala kanila. Amen. Ang Diyos magmalipayon og ang mga anghel sa langit magmaya. Sa sunod simana sa ilahang pag-abot, ato silang abi-abihon. Unsa nang abi-abihon? Ato silang i-welcome. Di lang yan. Welcome sis. Thank you sis. Murag dili man ta excited ana. Hi sis, di ba? Hi sis. Hi sis. Okay. Mo na ipasosyal karon ang sis karon kay nahimo ng sis. Okay? So, hi sis. Oh, di ba? Pag lipay ta natay pahiyom, dili lang gyud pahiyom kay ang pahiyom ana raman. So kana yung ngisi gyud, feeling nila, welcome sila, di ba? Ikaw kuno mamisita sa inyong mga amiga, unya pagabot, naalagi ka. Nakano ka na mo ana.
Nganong man naalagi ka? Dili ka welcome. O, ingon ang nipon ni, kung naatag iimbita, unya, paila-ilay nga. Brad. Dili natin dinuod nga pag-welcome. Hello, kani mga Hudyo, ang pag-welcome nila, gyud, di ba? Sakto ba, Pastor Ramak? Kana bang, pikas o pikas. Di ba? But pa sa but welcome. Kung mayon lang kag really welcome. Okay. Mga igsoon, salmo ta ini, apil ta ani ha? Hello. Apil ta ani, magdalatag kalag. Magdalatag mga diri atong dadon aron makaila sila. Paning kamuta nato nga sa ato ang kaugalingong pamaagi, ato silang abi-abihon. Amen. Ingon man nga ato silang hatagan og pin, naa sila'y pin, no? Naay pin nga atong ihatag kanila, atong iampo sa balaang Espiritu Santo nga molihok, mutandog ang ilang mga kinabuhi, ang ilang kasing-kasing aron nga ihatag nila ang ilang kinabuhi diha sa Dios. Kini ang atuang tumong sa Target 21 sa December 6 nga sunod semana na jud o December 7 at the same time Christmas party ba? Sa gabi alas 4. Okay, so naabot tayo nakatunan. Natay nakatunan. So atong andam na ba pud ta? Natay nakatunan pero andam ba ta nga atong himuon? Ha? Andam ba ta nga moapel? So magdalatag mga kaila. Dili relihiyon ang atuang i-introduce sa ilan. Uy, adto mo sa amua kay nindot kaayo ang ako ang relihiyon nga bag-o. Dili. Ang atong ipaila si Jesus. Okay? Unsa ta pagbag-o ni Jesus. Amen. Nga kita gihimutang balaan at tubangan ni Jesus.